بانی پی ٹی آئی سمیت پاکستانیوں کے لیے شفاف عدالتی عمل ضروری ہے. ہماری معلومات کے مطابق حکومت کا بانی پی ٹی آئی کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا ارادہ نہیں. برطانوی وزیر خارجہ کا بانی پی ٹی آئی پاکستان کی صورتحال پر ارکان پارلیمنٹ کے خط کا جواب. خط میں سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی شفافیت اور آزادانہ جانچ پر تحفظات کا اظہار. لکھا پاکستانی عدالتی معاملات داخلی ہیں لیکن عالمی قوانین کی پاسداری چاہتے ہیں. پاکستان بنیادی آزادیوں اور شفاف ٹرائل کے حق کا احترام کرے. پاکستان میں آزادی اظہار اور سیاسی مخالفین پر پابندیوں سے متعلق تشویش ہے. متعلقہ وزیر نے پاکستانی وزیر انسانی حقوق کے ساتھ سول اور سیاسی حقوق پر بات کی. متعلقہ وزیر فالکنر دورہ پاکستان سے واپس آ کر ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کریں گے. زلفی بخاری نے وزیر خارجہ کو خط لکھنے والے ممبر پارلیمنٹ کیم جانسن اور دیگر کا شکریہ ادا کیا. پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی ایوانی نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کا مطالبہ. 54 ارکان کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا. کہا پاکستان میں 2024 کے ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں. اہم سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن پی ٹی آئی امیدواروں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی. الیکشن کے بعد حکام نے عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کی مزید پامالی کی. پی ٹی آئی رہنماؤں کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں. پاکستان میں تعینات سفیر کو انسانی حقوق جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی جائے. عمران خان اسرائیل کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے. سارا پیسہ اسرائیلی پیسہ بھی استعمال ہوگا اس کو کسی طریقے سے رہا کروائے. جن کا ہمیشہ یہ ایجنڈا رہا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا اور وہ ہے گولڈ سمتھ فیملی. کیا امریکی ارکان کانگریس نے فلسطین اور کشمیر کی صورتحال پر کبھی خط لکھا؟ امریکہ میں لابسٹ کو ہائر کیا گیا ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے. وزیر اطلاعات سن شرجیل میمن کہتے ہیں سب کو پتا ہے خط کس نے اور کیوں لکھوایا. خط وہ لکھوا رہے ہیں جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. اسرائیلی پیسہ استعمال کر کے بانی کو رہا کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. بانی پی ٹی آئی پاکستان میں اسرائیل کا اثاثہ ہے. مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا انتشاری ٹولہ امریکہ میں لابنگ فارمز ہائر کر کے ڈالرز میں ادا کر رہا ہے. نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت باہر ہے ان سے میری گزارش ہوگی اگر وقت مہلت اجازت دیتا ہے تو کسی دن تشریف لے آئے. کوٹ لکھپت ہم 1.5 سال سے اندر ہے, ہم سے بھی تھوڑا سا انپٹ لے لے. ہمارا نقطہ نظر کیا ہے, 40 سالہ سیاسی تجربہ ہے. شاہ محمود قریشی کا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے شکوہ. لیڈرشپ کے پاس وقت اور مہلت ہے تو ہمارے پاس بھی تشریف لائیں. اسیر قیادت سے بھی مشاورت کریں. وائس چیئرمین کا بیرسٹر گوہر, عمر ایوب اور دیگر کو مشورہ. بولے یاسمین راشد, محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ سے بھی مشورہ کر لیں. قائدین سے گزارش ہے دیگر جماعتوں کو بھی انگیج کریں. آئین کی بالادستی کے لیے کم سے کم ایجنڈے پر یکسوئی بنانے کی کوشش کریں. بلاول صاحب فیصلہ کریں وہ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. اے ٹی سی میں پیشی کے موقع پر گفتگو میں شاہ محمود نے 24 نومبر کے احتجاج کی حمایت کر دی. بولے کارکن نکلیں لیکن پرامن رہیں, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہوں. جی ایچ یو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی, شاہ محمود قریشی اور دیگر پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی. عمر ایوب, شیخ رشید سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے. بی بی صاحبہ اجلاس میں شرکت تو انہوں نے نہیں کی, نہ کہ میٹنگ کی کارروائی میں شریک ہوئی ہیں. صرف عمران خان صاحب سے چونکہ ان کی لاسٹ ملاقات کچھ دن پہلے جیل میں ہوئی ہے تو عمران خان صاحب نے ان کو کوئی میسج دیا تھا جو انہوں نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ وہ میسج ان کے ساتھ شریک کیا. بشرا بی بی نے پی ٹی آئی قائدین کے اجلاس میں شرکت نہیں کی, صرف بانی پی ٹی آئی کا پیغام پارٹی قائدین تک پہنچایا ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں جلسہ اور احتجاج 24 نومبر کو ہوگا. عوام کی بڑی تعداد اسلام آباد پہنچے گی. مطالبات تسلیم ہونے تک اسلام آباد میں احتجاج جاری رہے گا. اس کا مقصد بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے. انہوں نے واضح کیا
कि पीटीआई ने जलसों में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की। धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? ये इस तरह की मैं बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहा मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। एहतजाज करने वाले कामयाब नहीं होंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ बेटी मरियम नवाज और नवाज जुनैद सफ्दर के हमरा लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना। नवाज शरीफ और मरियम नवाज 12 नवंबर को यूरोप से लंदन पहुंचे थे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पीटीआई की मायूसी का वाज़ेह सबूत है। एहतजाज की ये कॉल भी नाकाम होगी। पीटीआई ने सड़कों पर निकलना है तो असेंबलियों से इस्तीफे दें। 9 मई के हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। पीटीआई ओहदेदारों को 9 मई के लिए हिदायत दी गई। वजीर इत्तलात तथा तारड़ ने 9 मई की सीसीटीवी और वीडियोस जारी कर दी। कहा पीटीआई रहनुमा कहते हैं सीसीटीवी जारी क्यों की जाती है, हमने फुटेज जारी कर दी। जलाओ घेराव करने वालों को देखा जा सकता है। हसास तनसीबात को निशाना बनाकर सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की गई। पीटीआई ने अपनी अना की तस्कीन के लिए हमले किए। अता तारड़ ने मुख्तलिफ रहनुमाओं और कारकुनों के वीडियो बयानात भी सुनाए। स्मोक से पंजाब में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। लाहौर आज भी दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त रहा। लोधरा 611 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में सूरत हाल तशवीशनाक। स्मोक के बायस दमा और अमराज चश्म में इजाफा। अस्पताल मरीजों से भर गए। शदीद धुंध और स्मोक की वजह से मोटरवे सफर के काबिल नहीं रहा। भक्कर में धुंध के बाद 3 हादसात में 15 अफराद जख्मी हो गए। जहाज और ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। मुख्तलिफ शहरों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 56 मुकदमा दर्ज। 27 अफराद गिरफ्तार। 537 अफराद पर 9 लाख जुर्माने। बालाई इलाकों में पहाड़, सड़कें और इमारतें बर्फ से ढक गईं। आसमान से बरसती नर्म और चांदी जैसी बर्फ ने शुमाली इलाकों के हुस्न को सहरंगेज बना दिया। नारायण में खूबसूरत नज़ारे देखने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। बाबूसर टॉप और बेसर बटाकुंडी में बर्फबारी से सड़कें बंद। कालाम महूडन में तीसरे रोज भी बर्फबारी। आलम जब्बा ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। महूडन में गुज़श्ता रोज बर्फानी तोदा गिरने से बंद शाहराह खोल दी गई। इंतजामिया का कहना है छोटी गाड़ियां फिलहाल महूडन नहीं जा सकती। इस दौर में शदीद बर्फबारी। देवसाई सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी आज़ाद कश्मीर नहीं जाएगी। ICC ने बता दिया। भारतीय दबाव पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने घुटने टेक दिए। PCB को ट्रॉफी मुजफ्फराबाद ले जाने से मना कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की इस्लामाबाद में तकरीब रूनुमाई। ट्रॉफी इस्लामाबाद से टैक्सिला, कानपुर, एबटाबाद, मरी, नथिया गली और कराची का सफर करेगी। पाकिस्तान में सफर मुकम्मल करने के बाद ट्रॉफी अफगानिस्तान जाएगी। ट्रॉफी वर्ल्ड टूर के बाद इवेंट से पहले पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। बैटल टैंक हैदर, उसके बाद UAV टेक्नोलॉजीज़ के अंदर कुछ इनाग्रेशंस हैं। शापर 3 इज़ वन केस इन पॉइंट। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली इस दफ़ा हमने हॉल, एक जो स्टार्टअप्स का हॉल है, उसको बहुत ज़्यादा फोकस। दिफाई नुमाइश आइडिया 2024 की तैयारियां मुकम्मल। 19 नवंबर से शुरू होने वाले दिफाई नुमाइश में ईरान, यूक्रेन, तुर्की, चीन और इटली के पवेलियन होंगे। 330 से जायद गैर मुल्की वफूद शिरकत करेंगे। आइडियाज 2024 में टैंक हैदर मुतारिफ कराया जाएगा। स्टार्टअप का हॉल फोकस होगा। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डिपो ब्रिगेडियर मोहम्मद अली आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा DIG ट्रैफिक ने बताया आइडियाज के दौरान सर शाह सलेमान रोड, हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगा। पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात मुस्बत रहे। IMF मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना था पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। कई शोबाजात में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत का हिस्सा महदूद करना चाहिए। हुकूमत ऐसे शोबों से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहे।
मुज़ाकरात में तवानाई इस्लाहात और चैलेंजेस पर खुसूसी बात हुई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को मुज़ाकरात से आगाह किया जाएगा। इस्लामाबाद में स्कूल हैं, जहाँ सरकारी स्कूल, जहाँ पर बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के देहातों में। तो उनको नाश्ते का प्रोग्राम शुरू किया गया था और उससे वहाँ के नताइज बड़े अच्छे हुए हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची समेत शहरी सिंध के सरकारी स्कूलों में फ्री नाश्ता देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं इस सिलसिले का आगाज इस्लामाबाद से किया था, जो कामयाब रहा। इससे बच्चों की हाजिरी और रिजल्ट में बेहतरी आई है। नौजवान कैसे आगे बढ़ेंगे? इंटरनेट बंद किया जाता है, दुनिया AI में आगे बढ़ रही है, हुक्मरान होश के नाखुन लें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा हुकूमत तालीमी इदारे NGOs के हवाले कर रही है, नौजवानों को मज़ाहमत करना होगी। हमारे वसाइल हमारे बच्चों के लिए हैं, एक निज़ाम, एक नसाब और एक ज़बान होनी चाहिए। जमात इस्लामी बनो काबिल प्रोग्राम के तहत 2 साल में 10 लाख बच्चों को तरबियत देगी। कराची की टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना आवाम के लिए वबाले जान। गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वाले 70% अफराद कमर और गर्दन की तकलीफ में मुब्तला हो गए। 106 सड़कों की मुरम्मत का काम जारी, मगर 9540 किलोमीटर खस्ताहाल सड़कों की मुरम्मत कौन करेगा? शहरियों का सवाल। कोजवाला में भिखारी खानदान ने दादी के 40वें पर 12,000 अफराद का खाना तैयार करवा दिया। पोते के मुताबिक 40वें की तकरीब का बजट 1.25 करोड़ रुपए रखा गया था। कराची, पेशावर, स्वात तक से आए लोग शरीक हुए। मुरब्बा जात भी बनवाए गए थे। भारत को न्यूजीलैंड में भी शर्मिंदगी का सामना। न्यूजीलैंड में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिशें नाकाम हो गईं। न्यूजीलैंड ने खालिस्तान रेफरेंडम के लिए सिख फॉर जस्टिस को इजाजत दे दी। ऑकलैंड में कल खालिस्तान रेफरेंडम होगा। मकामी हुकूमत और पुलिस ने रेफरेंडम के इनेकाद की यकीन दहानी करा दी। कराची के 100 साल से ज्यादा पुराने हस्सा सिंह पार्क की बहाली का हुक्म। पार्क में के इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन भी है, जिसका किराया 1 रुपए यौमिया है। 15 साल से आवाम के दाखिले पर पाबंदी लगाकर पूरे पार्क को तजावुजात और कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया था। मोहतसब आला ने हिदायत की है कि पार्क से तजावुजात खत्म की जाएं।